Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallifi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fit tawakkuli. Faslun utawi iki pasal fit tawakkuli ing dalem nerangaken babakan tawakal. Niki bab baru nggih niku babakan tawakal. Tawakal niku pasrah nggih, menyerahkan semua urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal nak cara Jawa iso diartekne semende. Mboten semende teng sinten mawon, mboten semende teng napa mawon, tapi semendene namung tenggene Gusti Allah. Niku jenenge tawakal. Dan ini memang termasuk cirinya orang beriman itu menyerahkan dirinya kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wong iman iku nak disebut asmane Allah atine ndredeg. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nak diwacane ayat-ayate Gusti Allah, imane saya tambah. Nomor 3, wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong iman iku menyerahkan urusan, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Dan niki nggih ngoten. Orang yang menuntut ilmu niki kudu atine madhep mantep, diserahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Apa meneh wong belajar ilmu agama. Wong belajar ilmu agama niku nak ikhlas disendekne atine teng Gusti Allah niku mengke Gusti Allah napa sing dijanjekne, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sapa wonge semende tenggene Gusti Allah, Gusti Allah bakal nyukupi sedaya keperluane niku bakal dicukupi kalih Gusti Allah. Khususnya nak wong lagi mencari ilmu ini harus hatinya sepenuhnya tawakal kepada Allah. Tsumma la budda li thalibil ilmi minat tawakkuli. Maka bagi
santri wajib ya untuk menyerahkan dirinya kepada Allah fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Tadi nak golek ilmu, pengen pinter, pengen memahami dawuh-dawuh Gusti Allah, niki syarat mutlak santri niku kudu tawakal tengene Gusti Allah. Niku ngoten. Aja sampai niki wong niku nak tawakal, Pak. Cirine wong niku nak tawakal nggih. Ora pernah ngarep-ngarep pawehe wong. Ngarep-ngarep mboten pernah. Rupa napa mawon niku. Nomor loro, Pak. Nak wong tawakal niku ora pernah njaluk marang liyan. Niku wong tawakal niku mboten pernah njaluk marang sapa mawon. Apa meneh pun janji nggih. Janji nggih, iya kana budu wa iya kana nasta'in. Niki Pak, nak salat pun ngomong ngoten. Namung dumateng panjenengan Gusti kula nyembah, namung dumateng panjenengan Gusti kula njaluk pitulungan. Mulane cirine wong niku nak atine pasrah teng Gusti Allah, siji ora pernah ngarep-ngarep. Ngarep-ngarep nang ngene ati. Loro, mboten pernah njaluk marang liyan. Niki nek wong lagi mondok khususnya belajar ilmu agama niki perlu ditekankan betul. Karena nyun sewu, Pak, apa yang menjadi kebiasaan ketika di pondok itu nanti nak mulih, Pak, akhirnya jadi kebiasaan. Dan itu bahaya, nggih. Nak kulino ngarep-ngarep pawe wong. Kulino ngene ku njaluk marang liyan, nanti kalau pulang niku terbiasa seperti itu. Enek masalah titik langsung, Pak. Masalah titik njaluk marang liyan. Niku akan membahayakan keyakinane ya bahaya. Nomor loro, membahayakan mentalitasnya. Kemudian nopo? Nomor telu, nak wong gak pernah njaluk, gak pernah nopo? Ngarep-ngarep. Nomor telu, wong niku juga tidak boleh boros maupun mubazir. Soalnya napa, Pak? Nyun sewu. Niki nggih termasuk biyange wong niku njaluk-njaluk marang liyan niku. Gara-gara napa, Pak? Kehidupane boros. Nak boros duwite cepet entek. Akhirnya nak entek ning ndi? Nggih ngoten niku. Masyaallah. Lah wis boros, duwite entek, nggih. Njaluk ora kene, akhirnya napa? Ngutang. Nggih. Boros kalih mubazir. Mubazir niku napa? Sia-sia. Termasuk sia-sia niku napa, Pak? Nggih niku nuruti gaya hidup. Nuruti gaya hidup niku sia-sia. Nggih ngoten. Enek kambi anyar pengen gitu. Gara-gara niku, Pak.
Mubadzir gara-gara sifat mubadzir niku Pak. Akhire arep-arep akhire saka kuat arep-arepe suwe-suwe njaluk gak kelakon akhire ngutang ning ndi kangelan akhire ngutang tenggene HP gitu. Ngutang tenggane HP sakniki gampang karek ngeklik. Mari ngono jenengan ditekek tenan. Nyun sewu Pak niki, gara-gara niku sing terlilit pinjol niku. Gara-gara napa Pak? Oke nggih. Gara-gara gaya hidup. Nampun ngeten niki Pak nyenyek. Dan ini pelajaran ini harus ditanamkan sejak dini. Anak mulai TK, SD, SMP, SMA sampai neng pondok. Niku harus ditanamkan. Jangan mengharap kepada siapapun, jangan meminta kepada siapapun, minta tenggene Gusti Allah. Nah perlu anak jenengan niku Pak. Nak minta kalian jenengan Pak dikondongo sik minta sama Allah dilatih ngoten sik cilik niku ngoten masyaallah dilatih terus napa niku sing nomor 4 Pak ben ati niku pasrah tenggene Gusti Allah niku latihan sing nomor 4 kudu sabar. Niki latihan sabar ngempet. Niki Pak sing Masya Allah paling gampang diomong tapi lakone lumayan. Sabar. Awit wingi dijanjeni tok ae, jadi ngono ah. Endi ngoten. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sak temene Gusti Allah bareng-bareng wong sing sabar. Nah, wong niku sabar marang tekane perkara sing gak halal, mengki Gusti Allah bakal nekakne perkara niku sing halal. Wong anane njikuk perkara sing haram niku rono napa? Mboten sabar. Soalnya enten kesempatan, wah iki enak iki, cara instan iki. Ngoten, Pak. Gak sabar. Akhirnya nak gak sabar mesti njikuk perkara sing haram. Tapi nak gelem sabar niki engko Gusti Allah ngowahi niku perkara sing ngoten Pak. Niki cerita niki teng Quran. Ceritanya Nabi Yusuf Pak. Ceritanya Nabi Yusuf bujangan ya, Nabi Yusuf ganteng. Sampai disenengi bojone raja. Bojone raja ayu gak karo-karoan. Nyenengi Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf niku ajenge diperkosa. Nabi Yusuf asline nggih seneng, Pak. Walaqad hammat bihi laham wa hamma biha. Laula ar-ra'a burhana rabbi, ngoten Al-Qur'an. Walaqad hammat bihi, sungguh Zulaikha itu cinta sama Yusuf. Laula ar-ra'a burhana rabbi lahamma biha. Kalau toh tidak ada petunjuk dari sisi Allah, tentu Nabi Yusuf pun cinta juga sama Zulaikha. Selaku manusia cinta. Tapi diempet sabar, nak perkara iku haram, Nabi Yusuf moh ditinggal melayu Pak, ajeng diperkosa niku melayu. Akibatnya napa Pak? Gara-gara nolak kakarepane bojone raja, Nabi Yusuf
di penjara. Wis gak oleh nak cara awak dhewe Pak kesempatan Pak. Gitu. Kesempatan ya napa? Ayu ngene Pak. Tanggung lah ngono ya. Ajur sampean Pak. Ngeten iki marai remek Pak. Akhirnya napa Pak? Gara-gara niku lho di penjara. Nabi Yusuf niku lho, Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Duh Gusti, penjara itu lebih aku suka. Niku Pak. Niku jenenge wong sabar dari menjauhi dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Lho niku Pak, niku wau latihane niku dimulai dari yang atas tadi Pak. Orang ngarep-ngarep marang liyan, orang jaluk marang liyan, latihan awak dhewe niku mboten boros, mboten mubazir niku latihan. Sing terakhir nggih niku wau latihan sabar. Nabi Yusuf sabar. Begitu sabar Pak, 7 tahun di penjara, akhirnya Nabi Yusuf, Masya Allah Pak, metu ke penjara didadekno menteri. Begitu dadekno menteri, rajane mati, akhirnya napa Pak? Rajane mati, akhirnya Nabi Yusuf diangkat jadi raja. Lha niku wau Pak, bojone raja ya akhirnya dipek karo Nabi Yusuf. Ngono lho Pak. Makane jenengan niku nak sabar karo perkara sing haram, mengke kalih Gusti Allah ditekakne marang sampeyan perkara sing halal. Makane Pak, nek perkara haram ada di depan mata pun awake dhewe semende tenggene Gusti Allah. Ngomong ngoten ati, aku ra pengin. Masih aslinya ya pengen Pak. Tapi dimpot tenggene ati ngomong ngono, ati aku ra pengen ngono. Oh eman-eman nggih ya napa kesuwen. Lah niku nek wis kesuwen niku tandane ora sabar. Nyun sewu nek ra sabar niku merucut Pak. Merucut donyane nggih merucut akhirate pun. Maka dari itu bagi penuntut ilmu, santri dan lain sebagainya, anak-anak yang masih dalam usia pendidikan, ajarkan itu kepada anak-anak kita sifat tawakal. Wala yahtamu li amri rizki, dan janganlah risau terhadap perkara rizki. Santri juga gitu, nggak usah risau terhadap perkara rizki. Napa meneh nak santri pun dikirimi kali wong tua, anak-anak kita, nggak usah risau. Kiriman telat umpamane, mboten usah risau anak-anak santri, diajari begitu. Nak duit entek, poso. Nyuwun tenggene Gusti Allah. Niki nak cara santri zaman biyen Pak, tenan ngeten iki. Akhirnya kiriman telat nggih napa nggih poso. Akhirnya napa Pak, kadang-kadang niku mun njaluk tajin kali koncone sing liwet niki zaman biyen. Njaluk sian. Tapi niki nyun sewu. Njaluk niki njaluk perkara sing memang gak dinggo. Nah zaman biyen tak ngoten nak ngaru enten tajine dan iku biasanya di gua. Nak kepeksa njaluk ngoten niku nak zaman biyen. Zaman sakniki mondok ora enek ngoten niku, Pak. Mondok kirimane pepek. Pun walaupun begitu yang terbaik jangan meminta kepada siapapun, jangan mengharap kepada siapapun, meminta dan mengharap kepada Allah. Tidak usah risau terhadap urusan rizki.
Wala yusghilu qalbahu bidzalika, demikian juga hatinya jangan sibuk terhadap urusan-urusan rizki. Wong niku nak atine sibuk datang urusan-urusan teng Gusti Allah, mengke keperluan-keperluan kita akan dicukupi oleh Allah. Niku ngoten. Rawa Abu Hanifah rahmatullah alaihi an Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi radhiyallahu anhu sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man tafaqaha fid dinillahi kafahu wa ta'ala hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Niki Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi meriwayatkan dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi radhiyallahu anhu, niki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane Syekh Hasan Zubaidi, barang siapa yang memahami di dalam urusan agama Allah, barang siapa sibuk sinau ilmu agama, kafahullahu ta'ala, maka Allah memberikan kecukupan kepada hammahu, keinginan-keinginannya akan dicukupi oleh Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Niki Pak, pokoknya santri fokus dengan Quran, fokus dengan pelajaran-pelajaran agama, mboten mikir rezeki, mboten mikir napa-napa, blas orang nganjaluk, orang ngarep-ngarep, sabar, mboten boros, mboten mubazir, wonge sabar, wong ngeten iki Pak, pasti Pak keinginan-keinginannya itu akan dipenuhi oleh Allah dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Niku penting Pak. Bahkan nak ngeten iki Pak, rizki niku langsung ditekani kali Gusti Allah, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Tapi sebaliknya, fa inna man syaghala qalbuhu bi amri rizki minal quti wal kiswati qallama yatafarraqu li tafsiri makarimil akhlaqi wa ma'alil umuri. Niki Pak, hati-hati. Sebaliknya Pak, nah kita niku sibuk, hati kita ini sibuk dengan perkara-perkara rizki untuk mencukupi makanan maupun pakaian. Gini nyun sewu, wong niku nak sibuk urusan weteng, sibuk urusan pakaian tok. Niki Pak, akibatnya nopo Pak? Niki mungkin nak tingkatane santri niku mungkin ora sempat belajar, nggak sempat belajar Pak. Dan niki memang godane santri ngoten niku, santri nggih godane ngoten niku. Soalnya nopo Pak? Nggih ngoten, Masya Allah. Ning gone pondok niku kan koncone akeh. Koncone akeh niku Pak. Niku peluang untuk bisnis niku banyak. Enten yen ngoten niku sing teng pondok niku senengane bisnis. Ora sida ngaji, mikire soalnya nang ngene utuke bisnis. Dodolan apa iki ya ngono? Kancaku tak dodolan kancane, dodolan, bahkan kadang-kadang ustate lho ditawani. Kadang-kadang ngoten, Mak. Ya apik niki, apik karepe nggih. Apik. Apike napa? Nak wong dodolan iki biasane gak ngarep-ngarep, gak njaluk karo wong liya. Ngarep-ngarepe bukan njaluk anu ngoten mboten. Tetep ngarep-ngarepe itu supaya wong tuku. Niku ngoten. Ngeten iki pun mboten sae. Soalnya napa? Nggih ngoten niku. Itu mungkin nanti sibuk urusan ngoten niku, lali karo ngaji nih. Bahkan koncone ngaji kene ngitung, wah iki batiku semene ngoten Pak. Akhirnya ajur ngoten niku. Makanya hati-hati ngerti. Kalau anak-anak punya talenta bisnis semacam itu, ketika mondok
mboten napa-napa tapi pastikan di luar jam belajarnya. Niku memang ngoten niku bakat, enten sing bakate ngoten niku sing mboten. Tapi pastikan itu di luar jam belajarnya. Dan jangan dijadikan tujuan utama. Nak dijadikan tujuan utama, Pak, hampir bisa dipastikan niku mengke ora oleh ilmu. Mondoke mboten oleh ilmu. Niku mboten. Nah, naik ngoten niku, Pak, qallama yatafarrahu li taksiri makarimil akhlak. Wong niku nak atine sibuk urusan-urusan keperluan, urusan weteng, urusan pakaian, urusan keperluan-keperluan kaya ngoten niku, sibuk ngoten niku di dalam masa menuntut ilmu, maka nanti dia akan berkurang waktunya untuk menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia, demikian juga menghasilkan perkara-perkara yang luhur. Gak sempat, Pak, nak sempatnya ngoten niku, Pak, untuk belajar akhlak, belajar etika, bagaimana dengan kiai, bagaimana dengan kawan dan sebagainya. Akhirnya kehilangan etika. Niku ngoten. Kira dak makarimi la tarhal li buhyatiha waqut wa innaka anta ta'imul kasid. Niki, Pak, tenggene syair niki, duduklah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu duduk artinya kamu tidak belajar dan kamu sibuk untuk urusan-urusan bisnis, maka nanti kamu akan mencukupi, akan tercukupi makanan dan pakaianmu, makananmu akan enak-enak, bajumu juga akan lebih bagus dari kawan-kawanmu kalau kamu sibuk urusan seperti itu. Tetapi da'il makarima la tarhal li bughiyatiha, tetapi kamu nanti akan tertinggal akhlak yang mulia, demikian juga kamu akan tertinggal derajat yang luhur karena kamu memilih dunia daripada akhir. Wong nak milih dunia dibanding no akhirat, siap-siap, Pak, orang tadi bukan semakin mulia, akan semakin hina. Tapi nak wong niku milih akhirat, Pak, fokus urusan akhirat, Pak, niku orang itu nanti semakin lama akan semakin dimuliakan oleh Allah. Ketoke, Pak, wong nak fokus akhiratnya awal-awal kadang-kadang dihinakan, diremehno, tapi lama-lama nanti dimuliakan Allah. Tapi sebaliknya kalau orang fokus di dalam urusan dunia, awal-awal ketoke dimulyakne wong, tapi suwe akhirnya nanti dihinakan kali Gusti Allah. Kayak Fir'aun, Pak. Fir'aun itu awal-awal orang mau mengeluh-elukan, soalnya apa? Dipuji kali wong. Soalnya karirnya luar biasa, Pak. Rising star, nak cari bahasa saat ini ngoten, Pak. Niku Fir'aun. Biyen Fir'aun niku ceritane namung penjaga kuburan. Nah, enak wong ziarah dipajeki ngoten niku. Niku mulai zaman biyen sebelum Masehi niku sebelum Masehi ngoten niku. Mulai nek niki wong ziarah kok dipajeki. Lah niku memang warisan ilmune Firaun ya. Asale ngoten, Pak. Citane Firaun ngoten. Kelihatannya bintangnya naik dari tukang penjaga kuburan lah suwijine dina, Pak. Pembesar kerajaan ajeng ziarah kubur dipajek karo dhek. Iki kekuasaanku tak pajek sampean. Jarine rajane kurang ajar peno. Langsung, ya wis ngono kon naik mana iki kekuasaanku. Kon ngawur langsung akhirnya napa, Pak? Dicekel, Pak, dilebokne penjara kan ngono ceritane Firaun. Tukang jaga kuburan. Akhirnya napa? Begitu mlebu penjara pinter, Pak. Ning penjara selingkuh, Pak. Bukan selingkuh napa? Selingkuh karo penjaga penjara. Penjaga penjara mbiyen sak duwite Firaun niku akeh.
Pas Joko kuburan itu pendapatannya wakeh Pak. Akhirnya begitu di penjara, penjaga nih disuap. Mulane Pak, penjaga penjara disuap niku mulai ket zaman kalau bendu, jojo dikira saiki to. Nggih ta? Wah, niku memang koncone Firaun niku. Sing nyuap karo sing disuap padha koncone Firaun. Akhirnya napa Pak? Begitu kenal apik Kak. Kali penjaga penjara begitu waktu penjaranya habis Pak, dia dibebaskan, ditawani kalau penjaga penjara. Kowe melok dadi tentara, awakmu ki apik wis. Kon pinter. Duite akeh. Sogoken ae nek pengen dadi tentara. Akhirnya ngelamar jadi tentara. Ngoten Pak. Begitu jadi tentara tenan Pak, jadi komandan. Wah, akhirnya bintangnya munggah akhirnya jadi jenderal. Begitu jadi jenderal dikudeta niku Pak. Firaun sing sadurunge niku dikudeta, akhirnya dia jadi raja to mriku. Wong secara zahir kan delok, prestasinya melejit. Tapi akhir-akhir Pak nyungsep. Akhirnya Firaun ditenggelamkan di laut. Nabi Musa mulai bayi lahir ketoke dikuyo-kuyo. Si bayi abang niku lho diuber-uber karo jenenge Firaun niku. Dan seterusnya. Tapi terakhir Nabi Musa niku dimulyakne kali Gusti Allah. Wong sibuk urusan akhirat niku berakhir dimulyakne kali Gusti Allah. Orang yang sibuk mengejar dunia, mengejar karir, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, bukan mulia, berakhir dihinakan Allah. Nabi Yusuf fokus urusan akhirat, akhirnya dunia pun dikasih sama Gusti Allah. Makanya awake dhewe mboten usah terlalu Pak. Pun fokus mawon urusan akhirat, mengke fahuwa hasbuh, urusan-urusan kita bakal dicukupi kali Gusti Allah. Qala rajulun li Mansur al-Halaj ausini faqala hiya nafsuka fa illam tusghilha syagolatka. Niki ngendikane Syekh Mansur al-Halaj niki telah berkata seorang laki-laki kepada Mansur bin Halaj, tolong nasihati aku. Maka Mansur al-Halaj memberikan nasihat, hiya nafsuka, itu nafsumu, ilam tushilha, jika kamu tidak menyibukkan nafsumu, maka nafsumu nanti akan menyibukkan kamu. Niki Pak, dunia niku sangat erat kaitannya kali syahwat hawa nafsu. Keinginan dunia, keinginan duwe kelambi apik, keinginan mangan enak, keinginan omah apik, keinginan mobil apik, keinginan bojo apik, keinginan imbuh bu, alah niku keinginan seperti itu adalah keinginan hawa nafsu. Makanya kandhano nafsu sampean Pak, nak ora disibukkan di dalam urusan-urusan akhirat niku mengke jenengan akan dipenjara oleh keinginane hawa nafsu. Mboten bebas Pak, jenengan semakin terpenjara oleh keinginan hawa nafsu niku. Gitu? Gara-gara kepinginan neko-neko ngoten niku, akhirnya nyun sewu, bukan jenengan semakin bebas, semakin terpenjara oleh keinginan itu. Makanya nafsu niku ditekan, dikon nurut agama, dikon nurut dawuh Gusti Allah, kan nurut dawuh Kanjeng Nabi. Makanya dalam hadis dipun sebataken
la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Orang dikatakan beriman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya niku ditundukkan untuk mengikuti agama yang aku bawa. Kata Nabi begitu. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an, untuk mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap apa yang aku datang dengannya. Niku ngoten. Mulane jenengan kok wabot niku bagus, Pak. Arep budal teng masjid abot niku langsung nafsu nurut kon, ayo budal teng masjid ngoten. Bar salam kok kudu mlayu arep ngaji niku lho, wah kudu mlayu ngoten niku langsung kandhanono nafsu ngaji yo ngoten, Pak. Nak nafsu ni pengene ndang mulai bar salam niku sedang mulai kelingan mawon macem-macem. Iki motorku mang urung tak dus, iki mang manukku mang urung tak manukku manukku urung dilus-elus jadi astagfirullahaladzim. Ngoten niku, Pak, memang godane ngoten niku. Makane pun nafsu dikandani iki wae ngaji ngoten, Pak. Kudu dilawan. Makanya tenggene Quran niku, Pak, mlebu swarga niku namung 2 langkah saja. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Niki siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya dan dia menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat dia. Makanya yang mlebu swarga ini wong 2 jangkah. Sak jangkah pertama ideken nafsumu, sak jangkah kedua sikilmu wis mlebu swarga. 2 langkah aja, Pak. Caranya apa? Nafsu diidek. Tangi jam 2, Pak. Nafsu niku pengene mancal kemul meneh. Ya tangi ngoyoh to. Nafsu suwi pengen aduh aku tak mancal kemul meneh. Niki dilawan, Pak. Kandhanono nafsu, nafsu. Iki wayahe tahajud. Ayo tangi tahajud. Ngono. Dilawan. Nah mboten dilawan, dituruti terus, Pak. Nggih, sampai kapanpun enggak akan, Pak. Enggak iso, Pak. Soalnya napa perkara agama niku kabeh bertentangan hawa nafsu, kecuali sebagian saja yang tidak bertentangan hawa nafsu. Ngeloni bojo niku kan enggak bertentangan hawa nafsu. niku nggih ganjaran ngoten maksud. Cuma mayoritas perintah Gusti Allah niku sesuai dengan napa tidak sesuai dengan keinginan nafsu atau bertentangan dengan hawa nafsu. Makanya ngendikane Syekh Mansur bin Halaj bendino niku kon ngandani nafsu niki. Nafsu melo Gusti Allah. Kon gak tak turuti, aku nuruti karepe Gusti Allah. Ngoten, Pak. Mboten namung dikandani ya lakonono. Dikandani tok mari ngono tetep mancal klimut ya padha ae. Artine ngoten nggih. Niku sithik gas. Fayam bagi likul ya hadin ayus gila nafsu bi amalil khair hatta la tasagila nafsuhu bi hawaha wa la yatamul aqlu li amri dunya. Pak. Maka dari itu bagi seorang siapapun supaya menyibukkan nafsunya dengan amal-amal baik. Niki mulai santri niku dilatih gitu, Pak. Santri ini dilatih ngoten, pake dilatih ngono, ning omah masih wis tuwek atau mati, nggih padha mon dilatih supaya nafsu itu ditundukkan, disibukkan nafsu itu untuk amal-amal kebaikan sehingga tidak ada kesempatan untuk nafsu tadi terturuti keinginannya. Demikian juga akal itu, kalau nafsu sudah ambisinya tinggi, maka akalnya nanti, Pak, akan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Nah, uang niku sibuk dengan urusan dunia, Pak,
nanti orang itu li'annal ham wal husn la yaruddul musibah wala yang fa'u bal yadurul qalb wal aqal wal badan wa yukhilu bi amalil khair pun. Dan itu Pak, nanti wong niku nak nyun sewu nafsu niku dituruti terus Pak, nafsu niku dituruti terus. Niki mengke lanjutannya minggu ngarep mawon. Iki namung pembukaan mawon. Nafsu, hati-hati nggih. Nafsu niku nak kulino dituruti, dampake napa, Pak? Atine awake dhewe niki dadi rusak. Napa kok rusak? Nggih niku, Pak. Wong niku mesti isine napa? Napa niku jenenge? Akan datang ke dalam hati kita sifat sedih. Sedih. Kemudian yang kedua itu napa niku bingung. Wong nak isine tujuan hidupnya untuk dunia, Pak. Hati kita ini senantiasa bersedih. Hati kita senantiasa bingung. Nak jarene wong zaman saiki napa, Pak? Bahasane wong saiki galau. Deloken wong galau niku Pak, nyun sewu. Kira-kira niku sing digalokne urusan donya napa akhirat, Pak? Donya. Niku lho. Ajur rusak. Mentalnya rusak. Kenapa? Karena hatinya galau terhadap urusan-urusan dunia. Hatinya sedih, nak kelangan nopo-nopo sedih. Hatinya galau, riso. Akibatnya nopo, Pak? Nak wong niku galau, akhirnya isinya negatif thinking. Apa negatif thinking? Berpikiran negatif terus. Wedi. Iki jojok wong iku arep nganu aku. Wong iku arep nganu. Akhirnya niku kabeh kiwa tengen niku wau disalahno. Kenapa? Karena dia sudah sangka bu. Gara-gara napa? Nyun sewu, Pak. Niku wau gara-gara penyakit ati kurang pasrah karo Gusti Allah. Insyaallah mungkin lebih detail minggu depan. 2 minggu lagi nggih niki bahas niki. Makanya hati-hati, hati ini niku monggo diulang, disibukkan untuk a'malul khair, amal-amal kebaikan. Ikuti perintahnya Allah, ikuti sunnahnya Nabi, ikuti nasihati para alim ulama, para kiai. Pun ngoten mawon, muga-muga Gusti Allah paring taufik hidayah dimana kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ada sing taklet? Nggih, marek nglakoni mawon nggih. Omongi gampang, lakoni kudu dilatih terus. Ojo nyerah. Nyun sewu, Pak. Nak niku nafsu ngomong. Agama ki angel, niku nafsu. Asline agama niku gampang. Adinu yusrun, agama niku gampang. Ngopo kok angel? Mergo sik nurutne hawa nafsu. Gampang. Bahkan yang gone swarga niku luwih murah. Bahkan lu renek modal. Jenengan mriki lho ngaji ngono lho. Ora modal apa-apa tambah oleh ngombe, oleh ngilmu, oleh ngombe, oleh jajan. Murah. Nek neraka lho warange ra jamak. Gitu. Jenengan ning diskotik lho mlebu tok iku lho. Wis kena piye bayar. Nggih. Nggih. Niku wong melarat, Pak. Wong melarat niku. Walaupun omahe gede-gede to mriko. Tapi niku wong melarat. Dan itu bahaya, Pak. Bahaya terhadap mentalitas anak-anaknya, generasinya. Enggak akan lama, Pak. Duit niku, Pak, nyun sewu, kalau diperoleh dengan cara seperti itu tidak barokah. Enggak akan lama. Niku bahaya terhadap anak-anaknya. Jenengan tingali mriko.
Apakah anak-anaknya itu secara mentalitas sehat, secara rohaniah sehat, secara sosial sehat? Jenengan akan bisa melihat sendiri. Nggih, niku jenenge dawe Gusti Allah, dawe Kanjeng Nabi niku nak dilanggar mesti berakibat fatal. Jenengan bersani mawon mriku. Diteliti, jangan lihat omahe gede-gede. Jangan hanya casing, niku casing. Jerone kropos. Atine niku ngeten tok. Buktine napa, Pak? Isih ngene terus. Hatinya rusak. Naudzubillah min dzalik. Makane pun mboten sadi tiru, nggih. Aja dilirik nak perlu, nggih. Itu penyakit dan itu bahaya sekali. Dan kalau skalanya itu sampai skala nasional umpamane, wah niku bahaya tenan, Bu. Termasuk nyun sewu bolak-balik kalau sampai nih. Indonesia itu mergo mentalitas ngemis, akibatnya Indonesia dijajah terus karo wong negara liya. Nyun sewu, memang ini sak Indonesia Raya, disadari atau tidak, kita itu mental ngemis. Mboten namung teng Madura, Pak. Nah teng Madura memang nyoto-nyoto ngoten niku luwih parah. Tapi kita ini, Pak, mental kita itu kalau ada apa-apa mesti kita minta tolong kepada makhluk, tidak minta tolong kepada Allah. Akibatnya skala nasional begitu ada masalah pendekatannya apa? Golek utangan. Nyun sewu, di mana saja di tempat kita ini mesti ketika ada masalah solusinya apa? Golek utangan. Akhirnya negara ini dhewe nggih ngoten. Arep bangun kudu ngutang. Lha soalnya napa? Mulai rakyat paling cilik lho, arep bangun ya kudu ngutang. Negara nggih ngoten, arep bangun ya kudu ngutang. Ning dinggon, Pak. Wong ngutang karo sing diutangi, Pak. Sing kuwasa sinten? Sing ngutangi. Ra mungkin wong ngutang kok nguasani sing ngutangi, mboten mungkin, teng pundi mawon ora ana. Sing nguasani sinten? Ya sing ngutangi. Wong awake dhewe lho upama utang karo tangga niku lho, kepethuk mawon isin kok kadang kok gak duwe rai, kadang-kadang rada ndingkluk titik ngono. Begitu ketajok lagi, oh jenengan to, ngono Pak. Niku wis kasak kusuk ngoten. Negara nggih ngoten, Pak. Niki karena budaya Indonesia yang kurang bagus itulah sebetulnya menyebabkan kita dikuasai terus. Alah nyun sewu, Pak. Bengak-bengok, oh kita dikuasai, wah bengak-bengok, jajal nek dikon mimpin, kok lak solusine lak ya padha ngutang, tambah nemen, ngoten lah. Makanya ini wau nyun sewu, ini tadi pelajaran yang sangat-sangat berharga. Syekh Zarnuji niku lho, supaya pendidikan jangan meminta, jangan mengharap kepada siapapun, ditanamkan sejak dini. Kalau ndak akhirnya mentalitas, kalau mentalitas itu secara bangsa, mentalitasnya dadi ngoten niku rusak. Bangsa itu akan dikuasai oleh orang lain. Mulane niki kudu diwalik, Pak. Kita latihan mulai kecil itu budayanya bukan meminta, mengharap, tapi budayanya memberi. Nah ngoten, Pak. Kita siap lapar tadi, sabar, tahan uji, siap lapar, siap apa saja, yang penting tidak meminta kepada orang lain. Kalau punya senantiasa memberi. Kalau budaya ini diterapkan terus, Pak, beres, Pak. Indonesia ini utangnya piro tuh? 7.000 triliun jadi ini, Pak. 7.000 triliun, Pak.
Oh mikir ke jero Ibu nggih, nggih. Isu-isu wis mikir jeru-jeru ngumut dah. Nggih. Ora usah mikir jeru-jeru lah, sing penting niki sarapan apa ngoten mawon nggih. Nggih. Nggih pun pokoke mikir jeru minggu ngarep mawon. Jadi mau budayanya karena budaya minta. Dan inilah kita balik budayanya, budaya memberi. Kita latih dari diri kita, dari anak-anak kita dilatih seperti itu. Nggih, ngoten mawon nggih. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan bentuk majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.